any live ning until now any live we're gonna make you hulat metoshi. How? Indi hulachim ጓደኞች እንዴ? If you didn't make a video, how everybody's gotta follow me? Okay, I'll make a video. You just lie. No, I will post a Bayani story. No, but it's all right, there's no better so much I need any story on it, but it's no. But if I get 200k by your video, I'll give you baby lion. No. Any minimum off the game again, we're gonna make you hulat metoshi. I swear. We're gonna do it. Thank you. Okay. Guys, hulachim follow argu yeni betisab, hulachim follow Blackie. Ahun. Hulum sowich. Follow argu guys. Follow guys. Manu Kash. Last ንጭት አቋርጥላታለሁ። I don't know. No. Promise ማርያም Cancel? አቋርጠዋለሁ። Okay. አቋርጠዋለሁ። Okay. Guys, follow argu. ጌም ተጫወቱ 200 ኪያስ ጌም ተጫውተን 200 ያስገባሃለሁ ነው ያለችኝ አንተ አይደለም። Hulachim follow argu and comments done when done. And then any outer hulu simuch. ሰማኝ 10,000 ከገባው በዚህ ደብል ማለት ነው አንድ ቤቢ ሊዮን ከሰጠኸኝ እንትን ወስዳለሁ 66 ቢን ወስዳለሁ። Guys, how's up? 10,000 ከገባው Let's make this Siddis Matoshi. I've been waiting a long time, by the way, for that Siddis Matoshi. Indeed. It's because Lemon, guys. Any. I don't post that much. This is Lemon. I can post like Bezu Gize again. I post like hulu hulet word, sost word, like that. I don't post a lot. ነገ ቀላይ እንጫወት ነው ለመታሽ አስገባለሁ። አንተንም ታስገባኝ ዳይ ዳዋይ አንተን ታስገባኝ። እሺ አሁን ስማኝ እንዳሸንፋት አድርገኝ። እሺ እኔ እንዳሸንፋት አድርገኝ ማርያም ብድር give me hurt. Thank you so much. Wait, ahun it's and meto zatana amis Siddis Matoshi. Okay guys, come on. የኔ እናት አመሰግናለሁ። ልብ የሰጠሽኝ ጊዜ ያክፍርልኝ። Guys, answer. Andawa guys. አኒ እናመሰግናለን። Andawa guys. Okay ዳይትዬ እና አሸነፍሽ ቬኖዬ let's go everybody እና አሸንፋት በትሪፕል ጋይስ እዚህ ጋር አንድ ሞተር ከሰጣችሁ ጋይስ ኤቭሪዋን ጋላክሲ ምናምን ስጡ ጋይስ come on ጋይስ ይዘ ትሪፕል ጋላክሲ ከሰጣችሁ ምናምን አሸንፋል triple guys ጋላክሲ ምናምን can I give you again አይደለም አረውይ የኔ አባት አሳየው ላላየው ዩዝ ትሪፕል የኔ አባት ዩዝ ትሪፕል let's go come on use the triple come on የኔ አባት እና ዳዊት የኔ አባት thank you so much thank you you are number 1 ናድረስ thank you ናድረሽ ዴዚ come on ያኔና thank you ሻንዬ ዳዊት ልውሰድባት ንገረኝ No, don't take my win. My win is Bunnet. I just played Source till a game indeed. Okay, you will make a video to follow everybody to make me 200k. Okay, can I post story live, please? Okay. Because I swear, Blackie. I swear, Blackie. Okay. Blackie, Sima, if I posted all the time. Wait. Hold on. Look, my gifter said, don't take her win, bro. Please. That is not fair. He said that.
Guys, በፊት ማርያምን I did like okay እዚህ ጋር ያለ ትሪፕል ያለ ምንም ያለ ግላብ 15 ሺህ ከገባው guys tap guys ዳቪንቺ ግን እኔ ጋር ድረስ አታውቅም እግዚአብሔር guys tap guys ፎሎ አድርጉኝ ዴዚ ጋር ያላችሁ በሙሉ 200 ሺህ ንግባ እንዳቋረጠው okay guys boosting glove I think you need gift to yell him again indeed no gift are you there I think so indeed I just play Mario until like sourced game አላቋርጠው guys you boosting glove minimum yell him minimum Abyssinia thank you support ያርጓት አላቋርጠው thank you Abyssinia thank you so much thank you ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው አይደክመኝም እኔ ብደጋግመው አሁንስ አላስችል ቢለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ ማርያም thank you Blackie gift roach thank you Black እናሳ አመሰግናለሁ ዳዋ እሺ መለያ አንድ ላስት እንጫወትሽ እኔ እንድታጫውቺ አቋርጠዋለሁ እግዚአብሔር ያ አቋርጠ ላሸንፍ thank you Blackie gift roach ዳዊት ስታሸንፍ ሳይህ ደስ ይለኛል እያለ ማርያም የማርያምን ስማ ጠርቶ ያፈረ የለም በሷ የተፈወሰ የዳነ ግን ለዘላለም እያየን እየኖርን ገና ትኖራል እግዚአብሔር እሺ ጋይስ ዩዘ ትሪፕል ጋይስ ከሙን ዩዘ ትሪፕል ግቤ እናቴ ትሙት ግብደው ያልተወራለት የጆን ዳንኤል ቤስት ፍሬንድ ወንድሙ እግዚአብሔርን ጋይስ ዩዘ ትሪፕል ጋይስ tap guys ትሪፕል አረ ዊል አርጋ no it's triple ያዋዬ በሁሉም ቲክቶክ እንዴ ጋይስ ደብል ዞ ማርያም ጊፍተር የለም ጊፍተር የለኝም እኮ ዳቪንቺ አባቴ የኔ አባት ወንድም ማማነሻ አላዳለ ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ እናድርግና እናሸንፍ ምንችለው guys easy filter is just fake now but it's ማርያም guys ሶስት አበባ ላኪ መዝሙር ክፈትላት ክፈት come on ክፈት ጋይስ two more እሺ two more guys two more triple no አንድ ሰው ግቤ thank you so much ሌላ አንድ ሰው one more rose አንድ ሰው ጋይስ አንድ ሰው guys triple ጋይስ አንድ ሰው ሳራ ወለየዋ የኔ እናት thank you so much thank you ሳራዬ ፎሎ አድርጊ ቤቱ ሄና ኤዲትዬ thank you guys come on use the triple guys use the triple ዳዊት ጥሎኝ ወጣ ሄችስታ guys triple አራጊ ነው ጋይስ 190 ስንት እንደገባ ታውቃላችሁ ጋይስ triple no guys ሳራዬ thank you so much use the triple guys use the triple galaxy minigun push whatever you have guys come on use the triple guys triple use the triple no back guys ara 3000 ንግባ 3000 guys ሳራዬ let's go አንድ መኒገን ይቀረን አንድ መኒገን guys አንድ መኒገን or galaxy guys come on guys 3000 ንግባ ወይኔ my family number 1 thank you so much ሳራ ወለየዋ የኔ ናት ሳራ የኔ ናት አቤት ፕሮፋይል ሳራዬ አቤት ፕሮፋይል thank you so much ሳራዬ ሳራ don't forget to follow me
ዶንት ፎርጌት guys, back to you, follow me. ሳራ ቤቱን ፎሎ አድርጊ። እኔም ፎሎ ያላ